कांखेर देख पूरा केते बढ़िया मैं फलुचे। ओ भाई देखी पार तो केते सुंदर परिवेश केते बढ़िया मधुर चाष करा जी तो बहुत सुंदर लगसी परिवेश देख केते सुंदर और शांत शिष्ट अच्छी ना। तो भाई पहाड़ अच्छे से न देख मस्त केते सुंदर दिशुची आमर हल गया बोल जीते इन चोरुन बढ़िया मस्त। तो फाइनाली आम ऑर्डर कर दी एक्चुअली चिकेन बिरयानी बहुत दिन पर भाई। जय माँ समलई जय जगन्नाथ हर हर महादेव स्वागत कर गोटे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग आउ दुई दिन है ब्लॉग नहीं आसपार भाई ये दुई दिन कॉलेज देख आम एग्जाम मन अच्छे ना कॉलेज जाके जरूरी पड़े भाई आम नेक्स्ट मंथ आड़े आम एग्जाम हो पारे अक्टोबर लास्ट आड़े नवेम्बर फास्ट आड़े होदी क्लास नहीं गले भी नहीं चले पढ़ापढ़ी भी जरूरत है से कंटिन्यू कॉलेज जैसे ना ब्लॉग बना नहीं पार आज हूँ रविवार भाई रविवार दिन घर थे तो काम है जानी तो कामटा काना तो जानी अलरेडी यार काना खेते खल चाषी घर पिला खेते कबारे काम आर नहीं हल चरे तो चली आम आज हल चरे सो खालु देख टाइम है 8 एक्चुअली सूर्योदय ऊपर 8:30 प्लस है टाइम आ गोटे कथा भी देख काम जिन जाना मिले से करवाटे कर्म ही भगवान आईटा भाबार नहीं कि आम मैंने हल नहीं चरा हूँ काम नहीं करूँ इटा नहीं करूँ कर्म ही भगवान लाइफ समस्त के रिक्वेस्ट करे जहाँ काम भी मिलूँ माँ बापा कहन मैंने से कामटा कर तो लगे कहे कर्म ही भगवान समस्त के रिक्वेस्ट सब काम कर आटा माँ बापा कहसन से काम कथा मान बाटे। तो चलो चली समय आज जंगल आड़े हल चरे भाई हाँ मजा लगसे अलग प्रकार के नेचर रे शांति देख केते शांति नुआखाई तो सरीगला काली अच्छे आमर विश्वकर्मा पूजा बोधे काली हाँ काली अच्छी विश्वकर्मा पूजा आ 2 दिन छुट्टी अच्छी आज रविवार काली सोमवार विश्वकर्मा पूजा। तो चली आम हल मैंने मस्त जंगल आड़े नो से भाई नेचर रे नेचर लभर भी है नेचर के नागे मतलब भल भी लगसी। तो बासी पकाल खाई मस्त रेडी चाषी घर पिला बासी पकाल खाई चलो चलते हैं भाई काम जेनटा मिले सीधा करवाटे देखो कितने सुंदर पहाड़ देखो। तो फाइनाली में पहुंचे जंगल पाखी जंगल के तो नहीं भाई आज बोले जंगल आड़े अच्छे कि देखो केते सुंदर पुल मन पड़ी देखो छोट छोटा आउ तरसान लहर गज अच्छे हवा टे आसছে मस्त हल्का हल्का पवन नेचर देख तो भरी रही पूरा आवाज सुनो। तो भाई पहाड़ अच्छे से न देख मस्त ये सुंदर दिशुची आमर हल गया बोल जीते इन चोरुन बढ़िया मस्त इन कराई 8 धान फिलहाल तो ना काटी सारे नुआखी भी सरीगला ना पोल पड़ी देख बाकी बहुत सुंदर लगे बगटे बस उपरे देख लिम गज उपरे बग मौसम पूरा गजब अच्छे सबुआड़े खरा नहीं न बादलिया पाग अच्छे आज मन हल मन चरुन बाकी भल लगुच हल चरा आज पूरा। हल चराते चराते टाइम हो गला 11:30 भाई मन भी चरबार मन न बुझ लगे घर जीवार मन हो ठा उठला न देख भाई चरी सारे यार क्या करबे तब घर नेबार अच्छे फिलहाल पवन भी जेनता मस्त हल्का हल्का आसुचे मौसम देख पूरा गजब का नजारा अच्छे किए हल जरा से कमेंट करबो भाई चाषी घर पिला जय जवान जय किसान। चलो घर जिमा काना देखा जा गाड़ी बाड़ी कर तो पहला आमके नहबार पड़वा बांधवार पड़वा तार जी बाकी क्लाइमेट खतरनाक अच्छे आज। तो फाइनाली में हल मन के बांधी दिन से न देख आमर खेत रे भाई चाष रो भरपूर है बुझे तो देख इन अच्छे चुचुटिया चुचुटिया बोले जानी थे बहुत सारा लोग आटा अच्छे मांडिया ये अच्छे ये छोटिया छोटिया बैगन से अच्छे मका इन अच्छे कोकड़ो ना बहुत सारा चाष कराई बुझल इन अच्छे टमाटर देख देख इन अच्छे टमाटर और इे अच्छे मुगफली लहर माने भिन्न भिन्न प्रकार चाषबास कराए देख पूरा जिते प्रकार बोलो हेन्ता देख इन अच्छे एक्चुअली कांकुड़ी फुल फुटी सुती भी धरुचे ना फलवा बुझे कि चलो इे देख इन अच्छे मिर्चा नहीं फलवार तली इे अच्छे बरबटी फली देख यहाँ भाई तब कोकड़ो फिर से इन इटा कह जासी
କଲମୁଲ କୁନ୍ଦା ହଁ କଲମୁଲ କୁନ୍ଦା ବୋଧେ କୁହାଯାଏସି ଦେଖ କୁନ୍ଦା ଏ ଯେନ୍ଟାକି ସିଝାସନ୍ ଖାଏସନ୍ ଇଆଡ଼େ କୋଚି ଅଛେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଫିର୍ସେ ମୁଗଫୁଲି ଆଉ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଆମର ଗନ୍ଥା ଘର ମାନେ କେନ୍ତା ମାନେ ଭିଉ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ କୁକୁଡ଼ ଫଲିଛି ଇନ ଦେଖ ବସେଇ ଦେଲି ମାଖନ୍ ଇନ ଅଛେ ଟମାଟର ଦେଖ ମିର୍ଚା ବି ଫଲୁଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆମର ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଏସି କାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଖ କାଙ୍କି କାଙ୍କିର ଦେଖ ପୁରା କେତେ ବଢ଼ି ଆମେ ଫଲୁଛି ପ୍ରାୟ ସୁତି ଧରିଛେ ସବୁ ଦେଖ ଭାଇ ଜାମ ଗଛ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ଧାନ ଚାଷ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ଭଲ ଦିଶୁଛି ନି ଦେଖ ନେଚର ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷ କରାଯାଏସି ଇନ ତ ସବୁ ଏଇଟା ଧାନ ଅଛି ଏଇଟା ସେମି ଜଗା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଯେତେ ବି ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ଧାନ ଇନ ମାନେ ଇଆଡ଼କେ ଧାନ ଉପର ଆଡ଼େ ଚାଷବାସ ମାନେ ପନିପରିବା ତଲାଡ଼େ ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଇନ ଅଛି ଆମର କରଲା ଆଉ ଇନ ଅଛି ଜହ୍ନି ହର ଜିନିଷ ପାଇଯିବ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷବାସ ଭିତରେ ହେଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି କରଲା ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇନ ବି ବରବଟି ଅଛି ଦେଖୁଛ ତ ତାପରେ ଇନ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ସିଆଡ଼େ ପଣସ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ହର ଚାଷର ଯେତେ ଜିନିଷ ବୋଲ ସବୁ ପାଇଯିବ ଭାଇ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ପରିବେଶ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଅଛି ଇନ ଟାଇମ୍ ବାକି 12 ହେଲା ନା ଏବେ ଗାଧି ପାଧି କରି ଘର ଯିବାର ଅଛି ଆଉ କାକାଳେ ଚାଷ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ ପବନ ମାରୁଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପୁରା ଦିଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଯାସି ଇନକେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ତା ପ୍ରକାର ଆସିଛି ନା ଭାଇ କାଣା କହିମି ଇନର କଥା ନାଲି ମସ୍ତ ଗୋଦା ବୋଦା ବି ସରିଗଲା ଏକଦମ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଆଉ ନେଚର ତ ଭାଇ ପୁରା ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ଗଜବ ଇନ ମାନେ ନିଜର କ୍ଷେତ ତ ଭାଇ ରହିଯାନା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ବୁଝିଲ କି ନି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରବାକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ରହିସି କୁଲ୍ ରହିସି ଆଉ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଚାଲ ଘର ଯିମା କାଣା ଅଛି ଦେଖୁଛେ ତ ଫାଇନାଲି ବି ଘର ଆସିଗନି ଘରୁ ଫେର ରେଡ଼ି ହେଇକରି ଭାଇ କାମ ପଡ଼ିଗଲା ଉଦୟନବନ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ମୌସମ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ ଯିମା ଉଦୟନବନ କାମ ସାରିକି ଫେର ଆସମା पहुँचगले उद्यान आज संडे एंता भी मार्केट देख टाइम तो हो ना भाई 1+ चलो मोर काम पाला सारा मोर काम सारिक मिलूँ चलो तो फाइनाली मोर काम सरीगला एक्चुअली काम सरते सरते मीटअप हो गला जमी आम देवेंद्र बाबू साहब तो पलि आम ओडिशा होटेल के भाई चलो खरा के देख इन तो खरा कर गाड़े खरा भी नहीं करवा तो ओडिशा होटेल किसी खे खुआ कर जीवार अच्छे भाई संडे स्पेशल तो फाइनाली आम ऑर्डर कर एक्चुअली चिकेन बिरयानी बहुत दिन पर भाई पूरा मन तरसी जे संडे के संडे भी चिकेन बिरयानी तरसे अंडा फुल प्लेट बुझे कवि देवेंद्र मोहमाया लगी बिरयानी बिरयानी खार गोटे अभ्यास कर दीचु आम फेमस आम सही अच्छे आज देखो जगह चल भार तु फर्स्ट टाइम कौच क्या ओडिशा होटे नीलटा अमित मनोज तोफान एतके ना लोग बोले विजय सबकर पार दी देला इतनी नहीं मिले क्या चलो तो बहुत दिन पर बिरयानी खावा बिरयानी गोटे आम फेमस बिरयानी खावा सब मन से एक्चुअली ओडिशा होटेल भल भी कौन सी यहाँ दिया निजे क्या नील अंडा खाली मरी तो चलो इना बन से भल से बिरयानी सब बहुत दिन जे भी बिरयानी खास इनके खाम आसुँ देख ओडिशा होटेल ओडिशा रे आम खामा खाई भारी मसाला खाना थाली खाली ले जाए कबीर थाली भी खाली इधर थाली इधर तार दे बची जाइए बोलो ना छोट लोग आगे और आम पूरा लिसी कर रसी थे चलो फाइनाली टाइम 1+ आला ना फिर भी देख 1:30 हेलान टाइम फिर भी बाजार नहीं उठबार थे बाजार पर्यंत बसी दाली दे बीर बस आसीगला 1:30 आलाना चलो आम भी घर जीमा तो फाइनाली मोर काम भी गला अरे मैंने बाजार भी आसी थे मिलने बोले चलो जो हेले बोले हठात सडनली प्लान है जिन तो चलो फिलहाल टाइम एंता है 1:30 आम कवि देखो जाइनी बिरयानी चोट भाई साइकिल थी
ମାର୍କେଟ ଆସିକରି ବିରିୟାନୀ ଖାଇବାଟା ଭାବ This is for biryani pawa. ଭାବ କେନ୍ତା ଭଲ ଲାଗଲା Biryani bhava ho. ବାବା ବଜାର ଆସିଥିଲେ ବଜାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସ୍ ଆସିଗଲା ପିଲା ho. ବାସି ପାବରେ ଆମର ଆମେ କାଇଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପାରମୁ ଦିନେ ଛନା ମିଲଲେ ଖାଇ ଦିସ ଖାଇ ଦେସୁ ସତ କଥା ଭଲ ଲାଗଲା ତ ହେଁ ହାଏ ଷ୍ଟିଂ ତିନିଟା ଇଞ୍ଚ ପିଇମୁ ଏବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମସ୍ତ ତାପରେ ସବୁଦିନ କେ ଦେଖା ଗଲେ ତ ଅଭାବୀ ସଂସାର ବାଲେ ବାସି ଖୁରି ଆମର ଆସେ ଦିନେ ଛନେ ମିଲ୍ସି ଏନ୍ତା ହଉ ହେଲେ ଦରକାର ନି ନ ଇଡଲି ବରା ପୁରୀ ଲାଲି ଚାହା ସଙ୍ଗେ ମୁଢ଼ି କିନ୍ତୁ ମିଲଲେ ଛାଡ଼ବାଟା ବି ନିଶେ ନିଶେ ବିରିୟାନୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ପିଇସନ୍ ଘର ଯାର ବାଡ଼େ ସେ ଯିମୁ ଯାର କାମ ସବକର କାମ ହେଇଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଇଭିନିଂ ଆଉ ଏନ୍ତା ବି ସମୟ 5:30 ସମଥିଙ୍ଗ ଦେଖ ସନସେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାନ ଭାଇ ଅନ୍ଧକାର ଭାଇ ଯାଉଛି ଟିକେ ଏବେ ତକ ବି ଆମର ହଲ୍ ମାନେ ଚଲୁଛନ୍ ତାଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି କାମ କାଣା ଭାଇ ହଲଚରା ହିଁ ରବିବାର ଦିନ ଖେତେ ଘରେ ଯଦି ଅଛେ ବୋଲେ ଜାଣିଥିବାଟା ଯେ ହଲଚରା ତ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କର୍ମା ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯେନାନେ ବି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଗୋଟେ କର୍ମା ହିଁ କର୍ମା ଘରେ ପୁରା ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇ ରିଆଲିଟିକେ ହଏ ଗଲେ ପୁରା ବୋର୍ ନାହିଁ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ନାହିଁ କିଛି ୟୁନିକ୍ କର୍ମା ୟୁନିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ୱେଟ୍ କରିଥନ୍ ବାସ୍ 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବା ହେଲା ଯେନ୍ସ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବି କର୍ମା ଓକେ ତ ଚାଲ ଆଉ କାଣା କହିମି ଭାଇ ଘର ଯିବାର ଅଛି ଏବେ ଖାଲି ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ ବାକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯେ ନେଚର୍ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ନା ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟେନସନ୍ ମାନେ ବାହାରର ସାଉଣ୍ଡ ନି ଆସେ ଗାଁରେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ପୁରା ନେଚର୍ର ସାଉଣ୍ଡ ଚଢ଼େଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଏତ୍କି ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ହେଇକରି ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରିନେରୀ ଦେଖ୍ବାକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଗାଁରେ ହେଟା ଗୋଟେ ହିଁ ମଜା ଆଉ କାଣା ମଜା ତ আর কাଣା কমি ভাই ভিডিও যদি ভাল লাগুছে ভিডিওকে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করুন চ্যানেলকে লোকর তক শেয়ার করুন বহুত বঢ়িয়া ট্রাভেল ব্লগ মানে আসবাকে बहुत बढ़िया कल्चर लोकर संस्कृति परंपरा सब जिनिस के देखामा आमर ओडिशा भी ट्रावेल करमा बाहर भी ट्रावेल करमा कॉलेज फॉलेज जीवा लगे तो जरूरी पड़ जाए आ 2टा सेमिस्टर मोर बाकी रहा 5 और 6 और एटा सरला परे पूरा नॉन स्टॉप वीडियो आसबा घरे नहीं रही पूरा विदाउट बाहर वीडियो खाली आसबा तो हे तक तो भी ट्रावेल होता किंतु मझे मझे अप डाउन चलवा के जो कॉलेज जदि जो ना भाई पढ़ापढ़ी के भी ध्यान देवार अच्छे मिलते चलो।